إذن تلاميذ الأعزاء غادي نحاولوا الآن نخدموا الصيغ العقدية للتحاكي. إذن الحصة أو الفقرة الثالثة من درس الصيغ العقدية للتحويلات الاعتيادية. ثلاثة، التحاكي. إذن بالفرنسية كنسميها بلوموتيسي. شنو هو التحاكي؟ التحاكي هو تحويل في المستوى بي معرف بالمركز ديالو، هو المركز ديالو أوميغا، الحق ديالو أوميغا صغيرة والنسبة ك. التحاكي عندنا جوج ديال العناصر مميزة، كاين المركز لو سونتر، وكاين ما يسمى بالنسبة. النسبة بالفرنسية كيتسمى لو رابور. هاد التحاكي كيحول من المستوى بي نحو المستوى بي كل نقطة ام، كل نقطة ام زد، كل نقطة ام زد إلى ام فتحة زد فتحة، بحيث كتعطينا واحد العلاقة مهمة بين زد وزد فتحة. شنو هي؟ زد فتحة موان أوميغا يساوي ك عامل لزد موان أوميغا. زد فتحة موان أوميغا يساوي ك عامل لزد موان أوميغا. إذن علاقة شبيهة بالصيغة العقدية للدوران. الفرق اللي بيناتهم هنا عندنا النسبة، وفي الدوران عندنا اكسبونونسيال اي الفا. مزيان. كما قلنا قبيله، هاد العلاقة نجمة كتسمى الصيغة العقدية للتحاكي، أو إكريتير، ولا كتسمى فورميل كومبلكس دون هوموتيسي. Bien. Alors, je vais vous donner un exemple. Vital. Alors, je considère, par exemple, soit dans le plan, alors l'homothétie de centre oméga 1 moins i et de rapport k est égal à 2. La première question, alors حدد الكتابة العقدية. Alors donner l'écriture complexe de l'homothétie H ل H. والسؤال الثاني عادي، alors حدد لحق ب فتحة اللي غنسميه بيتي ب فتحة صورة النقطة بي الحق ديالها هو ترواسي بي اش. Alors je vais recommencer. Dans l'exemple où on a cité une homothétie de centre oméga d'affixe 1 moins i et de rapport k est égal à 2. La première question, déterminer l'écriture complexe de l'homothétie H. La deuxième question, déterminer l'affixe B' du point B' d'image du point B qui a pour affixe 3i. Alors on procède à la correction directement, sans perdre de temps. Alors toujours, il faut faire attention aux équivalences, mes chers élèves. Alors on a, première question, on a H, l'homothétie. S'il transforme MZ en un point m'Z', alors cela équivaut à dire que Z' moins 1 plus I est égal à 2 facteurs de Z moins 1 moins I. Alors j'applique directement notre formule qui est en face.
je remplace petit oméga qui est le centre, la théorie fait par 1 moins i. Donc, هذه هي بالنسبة لنا دراري أوميغا، وهذه هي أوميغا. Le centre هو نعوضو ب 1 moins i. مزيان. Alors, après, surtout n'oubliez pas les équivalences. Alors, z' est égal à 2z. Maintenant, je regroupe toutes les écritures, je les regroupe à droite. 1 moins i. Alors, l'écriture. Alors, ça nous donne z' est égal à 2z moins 2 facteurs de 1 moins i. Après, je somme en regroupant la réelle avec l'imaginaire. Alors, équivalent à z' est égal à 2z. Alors, moins 2 plus 2i. Moins 2 plus 2i. Alors, donc 1 plus i, donc 1 moins i, puis je regroupe, ma prime est égal à 2z, moins 2 plus 1 c'est moins 1, 2i moins i c'est plus i. Donc, je recommence le calcul. Alors, z' 1 moins i est égal à 2 facteurs de z. Je regroupe 2z. Alors, 2z moins 2 facteurs de 1 moins i plus 1 moins i. 2z moins 2 plus 2i plus 1 moins i. Moins 2 plus 1 c'est moins 1. Donc, c'est exactement le calcul. Alors, j'ai obtenu en fin de compte, une écriture que je l'appelle l'écriture ou bien la formule complexe de l'homothétie H. Alors, deuxième question, comme tout à l'heure, deuxième question. Alors, on a demandé, ici on nous a demandé de déterminer la fixe du point B'. Alors, le B', c'est un inconnu dans le plan P. Donc, je dois déterminer son image, B, l'image ديالها هي B'. Alors, équivalent à شنو غادي نديرو؟ alors B' غادي نعوضها ب Z'، وهاد Z غادي نعوضها ب B. alors 2B moins 1 plus I. باش نوجد الصورة ديال شي نقطة تحاكي ولا دوران ولا إزاحة نعوضها بالصيغة العقدية. إذا هاد بيتي بي توجور اللي هي بالنسبة لنا معروفة كنعوضوها في الزاد، وبي فتحة اللحق ديال الصورة كنعوضوها في الزاد فتحة. عطينا في المعطيات بيتي بي على سألناها 3 إي، دونك نعوضوها مباشرة. غتولي لنا واشنو؟ تولي لنا بي بريم تساوي 2 بين قوسين 3 إي ناقص 1 زائد إي. راني غادي نقلب على واحد العدد العقدي اللي يصبح لنا لحق ديال بي فتحة الصورة ديال بي بالتحاكي. إذا 6 إي بلس إي هي 7 إي، تولي في آخر المطاف ناقص 1 زائد 7 إي. إذا تحصلت على واحد الكومبلكس اللي هو بي فتحة لحقوا النقطة بي فتحة. هكذا شنو غادي نقولوا؟ على كونكلوزيون، بي فتحة اللي كنقلبوا عليها هي النقطة الصورة ديال بي اللحق ديالها تو سامبلومون غيكون هو موان 1 بلس الوغ 7 إي. داكوغ مزيان. نتمنى تكونوا فهمتوا هذا المثال مبسط. واهم علاقات اللي خصنا نركزوا عليها هي الصيغه العقديه ديال الازاحه والتحاكي ثم الدوران. اذا يمكن نعاودها نشوف ما كانش شي خطا. اذا 2 بي، الوغ بي عوضناها 3 اي، دونك 6 اي زائد اي هي 7 اي، 7 اي ناقص 1 هكذا. غيكون عندنا بي فتحه الصوره ديال بي هي بي فتحه اللحق ديالها هي ناقص 1 زائد 7 اي.